સુરત કોર્ટે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનના કાળાબજાર કરનારા ડોક્ટરો સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરી છે। ડોક્ટર હિતેશ ડાબી અને ડોક્ટર સાહિલ ઘોઘારીને 15 દિવસ સુધી સુરત હોસ્પિટલમાં સેવા કરવા આદેશ પણ કર્યો છે। કોરોના સંક્રમણ દરમિયાન જીવન રક્ષક રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન પ્રકરણમાં ઝડપાયેલા ડોક્ટર હિતેશ ડાબી અને ડોક્ટર સાહિલ ઘોઘારીની જામીન અરજી કોર્ટે રદ કરી હતી। નામદાર કોર્ટે ડોક્ટરોને જેલમાં મોકલવાને બદલે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવવા માટે હુકમ કર્યો છે। અત્યારે હાલ કોરોના સંક્રમણને કારણે મેડિકલ સ્ટાફની પણ અછત છે, ત્યારે ડોક્ટરોને સજાના ભાગરૂપે 15 દિવસ સુધી કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવવાનો હુકમ કર્યો છે। જો તબીબ સેવા નહીં આપે તો જામીન રદ થશે તેમ પણ કોર્ટે જણાવ્યું હતું। જ્યારે અન્ય 4 આરોપીઓને કોર્ટે જેલ હવાલે કરી નાખ્યા હતા। તો નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સીએમ કોર્ટે જાણ કરી હતી કે આ બંને ડોક્ટરોને તમને યોગ્ય લાગે તે કામગીરી સોંપી શકાશે। તમારે 15 દિવસ સુધી તેમની હાજરી નોંધવાની રહેશે। તેમને 15 દિવસ દરમિયાન કરેલી કામગીરી અંગે રિપોર્ટ તૈયાર કરીને કોર્ટમાં સોંપવાનો રહેશે। આરટીઆઈ कोर्ट द्वारा बने आरोपी डॉक्टर ने रुपया 15,000 बोन्ड जमा करवा माटे पण आदेश कर्यो छे। साथे साथे केटलीक महत्वनी शर्तो पण कराई छे। मेरा नाम डॉक्टर हितेश भाई डाबी है। अभी जो कोरोना विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें मेरा मदर कोरोना में पॉजिटिव था। तो मैं डॉक्टर होकर मेरा मम्मी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए मेरे को ब्लैक में लेने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं 2 इंजेक्शन मेरे मम्मी को दिया। उसके बाद में मेरे पास जो 2 इंजेक्शन बचा था वो मेरा फ्रेंड डॉक्टर साहिल करके है, उसका रिलेटिव को, उसको फैमिली को ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा मेरे को नहीं मिल रहा है तो मेरा फैमिली वाला जो मेरा फ्रेंड है उसको भी ऐसी परिस्थिति होगा, तो वो 2 इंजेक्शन मैंने उसको भलाई के लिए दिया। उसके बाद में वो कोर्ट पुलिस वाला ने जो कार्यवाही की वो बराबर है। कोर्ट में कल जो हमने जज साहब ने जो हमको जो बोला है कि 15 दिन के लिए आपको सेवाई बजाने का है सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन 15 दिन के बाद नहीं, हम जो सिविल हॉस्पिटल में से हमको बोले गया तो 1 महीना बोले गया तो 1 महीना, और जब भी सूरत शहर को गुजरात को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेवा करने के लिए खड़े पकड़ेंगे। मेरे स्वजन को इंजेक्शन की ज़रूरत थी तो मैंने मेरे मित्र हितेश भाई पास से 2 इंजेक्शन लिए और स्वजन को इंजेक्शन दिया, और इस तरह से जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई। और बाद में जो उन लोगों ने ब्लैक में इंजेक्शन किया उसकी वजह से कोर्ट ने पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया था पूरे मामले में। फिर जज साहब ने हमें हुक्म दिया है कि आदेश दिया है कि जेल के बदले हमें कोविड सेवा में सेवा करने के लिए 15 दिन तक बोला है, लेकिन हम 15 दिन में ज़रूरत होगी तो 1 महीना तक सेवा करेंगे 10 दिनों की। सही भाई, कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला आपको जेल भेजने की जगह पे कोविड पे क्यों भेजा है? क्योंकि अभी कोविड महामारी डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरत जेल से ज़्यादा हॉस्पिटलों में ज़्यादा है। 15 દિવસ દરમિયાન તેઓ ગુજરાતથી બહાર નહીં જઈ શકે। તેમણે જે સરનામું એફિડેવિટમાં રજૂ કર્યા છે તેમણે ત્યાં જ રહેવાનું છે। પોતાનું સરનામું બદલવાનું નથી અને જે રજિસ્ટર નંબર છે એ જ નંબરનો તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે। અઝર કુરેશી, D10 ન્યૂઝ।